Bonjour et soyez les bienvenus mes chers élèves de 4e année moyenne. اليوم راح نشوفوا تصحيح تاع امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة 2021. Bienvenue en Algérie. Que l'on soit amateur de patrimoine culturel et historique, d'immensité désertique, de farniente par une plage, de grandeur en montagne ou de ville aux rues tortueuses, l'Algérie est bel et bien l'un des plus beaux pays de la Méditerranée et du Maghreb. Les destinations offrant généreusement une telle diversité sont rares. Avec ses 1200 km, la côte algérienne est un magnifique balcon sauvage sur la Méditerranée. Criques et plages de sable fin enchanteront les adeptes de Farniente, Alger, Bijaya ou Oran, villes millénaires ayant naturellement trouvé une place de choix. La Kabylie s'élève vers les hauts sommets enneigés une grande partie de l'année en une succession de forêts, de chênes et de cèdres, de villages accrochés en crête. Les Aurès, quant à elles, entre Betna et Biskra, cachent dans leurs plis le ruban des palmeraies. Gardaïa, porte du désert, et dont l'architecture si particulière est devenue emblématique de l'architecture algérienne tout entière, dévoile la vallée du Mzab et ses 7 cités fortifiées en forme de pyramides entourées de palmeraies. À Tamnrast, capitale du Hogar, c'est la rencontre avec le désert mythique des Touaregs. L'Algérie est parsemée de repères historiques et de marques de passage des civilisations qui l'ont façonné de l'Antiquité à nos jours. Tombeaux de rois berbères près de Constantine, ruines romaines de Tipaza, Timgad ou encore Djmila. Et une fois qu'on a découvert l'Algérie, on n'a qu'une seule envie, la redécouvrir encore et encore et y revenir parce que c'est un pays sublime et incroyablement attachant. Algérie Country Guide 2017-2018. Petit futé. اعتذر عن القراءة البطيئة كما قلت لأن الكتابة ماهيش واضحة مليح. المهم النص راهو واضح، يحكي على جمال الوطن الجزائر وذكر لنا عدة مناطق منها وهران، غردايا إلى آخره، تامنراست إلى آخره. نروحوا للكيستيون. عندنا هنا كلمة farniente، c'est un mot difficile. عندكم l'explication تاعو هو repos ولا détente ولا loisir، يعني راحة. Compréhension de l'écrit. فهم الأسئلة. Première question, choisis la bonne réponse. اختر الجواب الصحيح. Le titre de ce texte est une incitation à la protection de l'environnement ou la découverte de l'Algérie ou la lutte contre un fléau social. يعني النص هذا يدعو إلى حماية البيئة أو اكتشاف الجزائر ولا
مكافحة آفة اجتماعية. Donc la bonne réponse كما شفنا أصلا من العنوان نعرفوها bienvenue en Algérie يعني venez découvrir l'Algérie. Deuxième question, choisis la bonne réponse. اختر الجواب الصحيح. Dans ce texte, l'auteur évoque النص الكاتب في هذا النص يمدح la partie nord de l'Algérie يعني الجهة الشمالية للجزائر ولا la partie sud de l'Algérie ولا الجنوب الجزائري ولا plusieurs régions d'Algérie عدة مناطق من الجزائر. كما ذكرت سالفا هو تكلم على عدة مناطق من الجزائر. Donc la bonne réponse c'est. Troisième question, relève dans le premier paragraphe la thèse défendue par l'auteur. كما موالفة نقول لكم باللي la thèse دايما نلقاوها في l'introduction. Donc نروحوا للمقدمة هذه راح نلقاو فيها رأي الكاتب يعني l'opinion ولا l'idée défendue ولا la prise de position etc. هنا عندنا راهو يحكي يمدح في الجزائر. نشوفوا رأي الكاتب. رأي الكاتب هو l'Algérie هاهي في السطر الثاني l'Algérie est bel et bien l'un des plus beaux pays de la Méditerranée et du Maghreb. يعني الجزائر جميلة ورائعة وهي إحدى المدن الجميلة التي تطل على البحر الأبيض المتوسط وأيضا المغرب. نشوفوا la quatrième question. Réponds par vrai ou faux. أجيب بصحيح أو خطأ. L'Algérie offre aux touristes des paysages variés. يعني الجزائر تهدي السواح مناظر خلابة. هذه c'est vrai. Sans discussion. Deuxième phrase. Les touristes ne s'attachent pas à l'Algérie. قال لك السواح يعني ما يتعلقوش بالجزائر. Ici c'est faux. Troisième phrase, la Kabylie se situe dans une région montagneuse. C'est vrai, كاينه في النص. Gardaya a une architecture originale. هذه c'est vrai. Cinquième, c'est un pays sublime et incroyablement attachant. يعني هذا البلد رائع ويعني إلى درجة ومثير يعني attachant يعني يثير جدا ولا يجلب. Trouve dans le texte un adjectif qualificatif de même sens que sublime. Alors عندنا le mot de même sens هو sublime. Sublime هو magnifique. كاين في النص عندنا magnifique. Classe les expressions suivantes dans la colonne qui convient. عندنا هذو تعابير رايحين نكلاسيوهم في الجدول. شوفوا الجدول واش فيه. عندنا patrimoine historique يعني إرث تاريخي ولا patrimoine naturel ولا إرث طبيعي. l'expression الأولى côte algérienne السواحل الجزائرية. السواحل الجزائرية هذه patrimoine naturel شيء طبيعي. ساحل هو طبيعي. tombeau de roi berbère أضرحة الملوك البرابرة هذه patrimoine historique تاريخ يدل على التاريخ. ruine romaine كيف يدل على التاريخ. وعندنا هنا immensité désertique يعني مساحات صحراوية ولا مساحات شاسعة صحراوية. هذه patrimoine naturel. Septième, relie les éléments suivants de façon à construire 3 phrases correctes. هو قال لك اربط ولكن من الأحسن في الورقة نكتب على شكل جملة صحيحة لأن الإجابة ما تكونش على الأوراق هنا حتكون على أوراق مزدوجة. دونك ألجي بجاية أورون هادو في 3 راح نستعملوا معاهم سون في الجمع. هنا الفاعل راهو جمع
حنا قلنا le verbe s'accorde avec son sujet. Alors Alger بجاية Oran sont des villes côtières يعني مدن ساحلية. الجزائر العاصمة بجاية ووهران هم مدن ساحلية. Gardaya نشوفوا Gardaya واش تكون. Gardaya est la porte du désert. Gardaya هي بوابة الصحراء. نروحوا لتامنغراست. Tamnrast est la capitale des Touaregs. Tamnrast هي عاصمة التوارق. 8e, des pointillés, la redécouvrir encore et encore et y revenir parce que c'est un pays sublime. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? السؤال هذا دايما يكون حاضر في الامتحانات. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? نروح للجملة عندنا le subordonnant parce que. Donc هذه نقولوا le rapport exprimé dans cette phrase est la cause. السبب. السؤال الثاني exprime le même rapport d'une autre manière. يعني عبر بنفس الجملة هذه عبر استعمل يعني كلمة أخرى تعطينا نفس المعنى كما هذه يعني de la même manière. Alors هنا نحيو parce que نحطو car نقولو la redécouvrir encore et encore et y revenir car c'est un pays sublime. 9e, criques et plages de sable fin enchanteront les adeptes du farniente. Farniente, on a le repos. À quel temps est conjugué le verbe souligner? الفعل المسطر هو enchanteront. في أي زمن صرف الفعل المسطر؟ نشوفوا la terminaison عندنا ERONT. هذا c'est le futur simple. Réécris la phrase au présent de l'indicatif. أعد كتابة الجملة مع تصريف الفعل في الحاضر. Alors نقولوا criques et plages de sable fin enchantent. نحذفوا la terminaison تاع le futur اللي هي ERONT ونحط تاع le présent اللي هي ENT. تعود enchante les adeptes du farniente. نروحوا 10. Donne un titre au texte. هات عنوان للنص. Alors كما موالفين نقراو دائما في البرنامج الأول دائما عندنا كلمة à la découverte de l'Algérie ولا à la découverte d'Oran ولا المهم اكتشاف مدينة ما. هذا هو العنوان اللي يصلح لأي نص كان يعني حول أي مدينة. دونك نحطوا العنوان à la découverte de l'Algérie. نروحوا la situation d'intégration. نورمالمون موالفين نديرو كيما السوجي هذا درنا على وهران درنا على تيبازا درنا على قسطنطين ودرنا على ألجي. معليش نزيد نعاود نحط لكم واحد نفهموا السؤال ونروحوا للإجابة. À l'occasion de la journée mondiale du tourisme célébrée chaque année le 27 septembre يعني بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الذي يقام في كل سنة يوم 27 سبتمبر. Tu participes au concours du meilleur texte dont l'objectif est d'inviter les touristes à venir découvrir la beauté de notre pays. يعني شاركت في مسابقة أحسن نص الذي يهدف إلى دعوة السواح للمجيء واكتشاف جمال بلادنا. Rédige un texte de 10 à 15 lignes dans lequel tu vanteras le charme et la richesse du patrimoine naturel, culturel et historique d'une ville ou d'une région de ton choix. يعني اكتب من 10 إلى 15 سطر فيهما تمدح جمال ولا سحر
الثروة ولا الإرث الطبيعي والثقافي والتاريخي لمدينة ما من اختيارك. يعني كل واحد حر على واش يعبر، كل واحد يقدر من الأحسن يعبر على المنطقة تاعو، هكذا يكون أسهل. نروحوا نشوفوا الفقرة اللي حطيت لكم كمثال. هكذا باش تبان، طلعها شوية. بون عندنا على découverte d'Alger، درت لكم على ألجي. Sans aucun doute, Alger est la plus grande ville touristique de l'Algérie. يعني العاصمة بدون شك أن العاصمة هي أكبر مدينة سياحية في الجزائر. D'abord, cette ville se caractérise par de nombreux sites touristiques tels que la Casbah d'Alger, la grande mosquée et les ruines romaines. Ensuite, ces belles plages incitent les touristes en toute saison. يعني أولاً هذه المدينة يعني تمتاز بمواقعها السياحية مثل القصبة، المسجد الكبير اللي مؤخراً هذا مؤخرا بني مؤخرا بالك في 2017 نظن، إلي روين رومان والآثار الرومانية. ensuite ثم شواطئها الجميلة التي تدعو السواح في جميع الفصول. Enfin, Alger est un véritable lieu d'hospitalité et de bienveillance, non seulement envers les Algériens, mais aussi envers les touristes. يعني الجزائر هي مكان للكرم والضيافة والجود، ليس فقط نحو الجزائريين ولكن حتى مع السواح. يعني هذه بصفة عامة على السكان، على les Algérois، نهضروا على les Algérois. Pour toutes ces raisons, passer quelques jours à Alger, c'est vivre des moments inoubliables et mémoriables toute votre vie. يعني ولكل هذه الأسباب قضاء عدة أيام ولا أيام في الجزائر العاصمة هي عيش لحظات لا تنسى وتبقى راسخة في الذاكرة طول حياتكم. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. تمنياتي لتلاميذ السنة الرابعة النجاح إن شاء الله هذا العام وتحقيق نتائج رائعة.